ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تغطاتلتي مدبات فنقل إيري ميديا كمي تمسيو نلوم حموس إسرح دار زبالكو بكالايت عست مدبات قريبا لخو نمكتالكم بخبري عدم سماي مكتال كبرات تغطاتلتي بتي قدامين ريا قداس زعبا مس انفلم فقرقيتاتشو ردان أبي أحمدن نفاسن حاون أقرقرن كمزاتو لومي زتفلالي مرببات حبريتا حبريتاتات حجم እናወጡ ይርከብለው ጌታቸው ረዳ ከም ዝፍለጥ ኣብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ምዃን ምዝተፍላለያ መራኸቢታት ናይቲ ሃገር ዕላልን ቃለ መሕተትን ኣካይዱ ነይሩ ሓደ ክፋል ናይ ዘካየዱ ዕላላት ጥራዩ ክዘርጋሕ ክኢሉ ድሕሪኡ ክዘርጋሕ ዝነበሩ ትሕዝቶታት ከይተዘርግሐ ድሮ 13 መዓልታት ኣውፂሩ ይርከባሎ ጌታቸው ረዳ ኣብቲ ዘካየዱ ዕላላት ንኢትዮጵያን ስትራቴጂ ናይቲ ሃገርን ኣብ ሓደጋታት ዘእቱ ሓበሬታን ዕላላትን ኣካይድ ካብ ምባል عشان مرحي إثيوبيا أبي أحمد تلفون بمدوال كنز تسهليو أبزح بريتا بتوساقي تدغيسون تقليتون زركب جلو جيتاتشو ردا مستنسوك على محدد زكاة مرخبيتات نتت حستوطات كي زرقحو دوابيل ويو زركب جلو أزي أب مونغو كلتيام تفتيرو زركب جلو مصحبات اتبحك من نايلو ناب لندن عدي انجليز أغنع زركب جلو جيتاتشو ردا ناب أدي سابان إثيوبيان نايمم لاستو خلطاتو زتاعت مخانو مزقوداي قربت زلوم وغنات كالتن تانتات حيزوم يوتلو اب مونغو المرحي إثيوبيا أبي أحمدن جيتاتشو ردان ابز زحلف ورحات زتفلالي حقبقب تعزيمنا نيرنا جيتاتشو ردا بسرعات بلصقنا تعسيبو ابز تفلالي مراقبيتات ممتا عنقرر كبل تسميع نيرو كانت الابام باف عشا يزارب زبهال مسلا بوتات جيتاتشو ردا بلصقنان المرحنا يتهاجر أبي أحمدن نزبو تلقطات مس مراقبيتات نايتغارون كالوت مراقبيتات علمن بممتا ابلعل حزب المنግስትን ኤርትራ ከመሆን ስርዓት ብልጽግና ንዘካይደ ዘሎ ሕሙም አጀንዳ ባህርን አፍደገ ባህርን ከሳውርን ጎስጓሳት ከካይድን ተራይ ነይሩ ፍቅሪ ናይ ክልቲኦም ነዊሕ ከገረት ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ኣብ ሓደጋታት ወዲቃ ትርከብ ከም ዘላዩ ኣብዚ ሓበሬታታት ዝግለጽ ዘሎ ጌታቸው ረዳ ማለት ንተጋሩ ክሒዶ ፓፓጋሎ ናይ ስርዓት ብልጽግና ምዃን ኣብ ሆቴላት አዲስ አበባ ተዓፅዩ መስተና ጨለጠ ዘይከውን ዘረባን ሓበሬታታትን ዝሕልፍ ውልቀ ሰብዩ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝሕጂ እዋን ኣብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ምዃን ኣብ ከቢድ ጭንቀትን ነውጥን ይርከብ ከም ዘሎ ይዝሕበር በዚ ኮይኑ በቲ ፍቅሪ ጌታቸው ረዳን ኣቢ ኣሕመድን ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ሓውን ንፋስን ኣትይዎ ይርከባሉ ስርዓት ብልጽግና ፖለቲኩን ዲፕሎማሲዩን ኣብ በዓል ጌታቸው ረዳ ካወደቀ ብቀደሙ ዝሞተን ዝመሃመንን ምዃኑ زتفلالي مش إثيوبيا قربت زلهم وغنات نزي قداي زملكت مغلطيتات هيبون منبارهم زذكر كوينو اذا حجي تفتيرون اغاطيمون زركب زلو كنتات ጌታቸው ረዳ ናብ ስርዓት ብልጽግና ዝተጨምበረሉ ቀንድ ምክንያታት አቢ አሕመድ ስሩሑን ዕላሙን ወዲዩ ንጌታቸው ረዳ አዋሪዱ ኩጉሕፈዲው ዋላስ ጌታቸው ረዳ በቲ ዘለዎ ኣብ ለንደን ተሪፉ ነፍሲ ይከድሕን ንከታተሎን ንዕዘቦን ፍጻሜታት ክኸውን እዩ كبرات تغطاتلتي نابتي كالاي نوريو اقداس زعبا مس انسجر ابز حجي اوان عبلالو كوينو زركب زلو عبيتي ارستات سراعات بلتقنا نافز بن منجسن ايرترا زكايدو زلو فغراتات نوكينات بحرن افدق بحرن عبايتا كتقبرو يخل زبل عبحتويو نزحتو زتفلاليو عبيتي مراخبتات علم مجهتات عنكتاتن صحفاتن حيزون بممتا تنطانتات يغربو لو طلاو بوليتيكانيا بإثيوبيا جوهر محمد مس حدا مرخبي سفيح قال محتج اكايدو يركبالو سرعات بلصقنا ابلعلي ايرتران بيرتران منجست ايرتران كيناتن وراراتن اكايدو نورب عسب اب تحت قطتر كاتو يخلدن زبل زقرب اللحتو جوهر محمد نزحتو كملسن كلو مكلقال نايتيبيان سرعات بلصقنا اب تاريخو ريوا زي فلت عبيت كساراتات اغاطيمو يزركب زلو اتزلو مكلقالن سراويتن ናይ ሓንቲ ሃገር ላላዊ መሬትን ዶባትን ኣፍ ደገ ባሕርን ወሪሩ ክሕዛ ይክእልኒው ንዝሓለፈ 7 ዓመታት ምክልኻል ናይቲ ሃገር ቀስ ብቀስ ክዳኸም ዝፀንሐ ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ጠቕላላ ሓመድ ልሒስዩ ዝርከብ ዘሎ ኩናት ክመርሑ ዝኽእሉ ጀነራላት ናይ ኢትዮጵያ ኣቀዲሞም ኣብ ኩናት ትግራይ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝጠፍኡን እቶም ሕጂ ዘለው ጀነራላት ናይ ስርዓት ብልጽግና ኣብ መራኸቢታት ኮይንካ ካብ ምዝራፍ ኣብ ባይታ ኮይኖም
ኩናት መርሑ ዓቕምታት ከም ዘይብሎም ጆሃር መሐመድ ብምሕባር እዚ ብስርዓት ብልጽግና ዝግበር ዘሎ ንባሕርን ኣፍደገ ባሕርን ምንቅስቓስ ካብ ቀንዲ ጉዳያት ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንምጥምዛዝ እንተዘይኮይኑ ስርዓት ብልጽግና ዓቕምን ብቕዓትን ሃልይዎ ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኩናትን ወራራትን ኣካይዱ ወደብን ኣፍደገ ባሕርን ናይ ጎረቤት ሃገር ክወስድ ዓቕምታት ከም ዘይብሉ ብንጹር ቃላት ብኸምዚ ዓይነት መንገዲ ነቲ ዝቐረበ ምላሽ መልሲ ሂቡ ዝርከብ ዘሎ ካልኦት መራኸቢታትን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ኢትዮጵያ ዘለዋ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ቁጠባዊ ኩነታት ምክልኻል ናይቲ ሃገር ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር ዘካይዶ ዘሎ ኩናት ሪኻ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ገጢማ ክትወፅኦ ከም ዘይትኽእልን ምስ ኤርትራ ተካይዶ ኩናት ንኢትዮጵያ መሊሱ ናብ ዓበይቲ ሓደጋታት ዘእትዋ ከም ዝኸውን እዮም ትንታነታቶም ክህቡን ከቕርቡን ጸኒሖም ጆሃር መሐመድ ሂብዎ ዝርከብ ዘሎ መልሲ እታ ቪድዮ ናባኹም ከብላ on all measurements, on the military affairs, diplomatic affairs, economic affairs, Ethiopia has declined over the last 7 years. Its military is not where it was over the last, compared to 7 years ago. Its economy is not there. The social fracture is quite serious. So my argument is that Ethiopia is not in a position to impose its will over its neighbors because it is weak in so many measurements. You're asking me about the military. In the region, Ethiopia used to have one of the strongest military. Today as well, numerically, it has probably the largest military. The problem is for last 7 years, particularly for last 5 years, this army has been engaged in never-ending domestic war. In Tigray, it spent 2 years engaged in a bloody war where it lost most of its able field commanders. Without it was able to recover from that and retrain and prepare new commanders, it waged war in Amhara as well as in Oromia. This brought a new element to the military, which is it brought a fracture along ethnic lines. So the Ethiopian army today, it might be large in number. Even that could be disputed because there are a number of evidence that show the number is actually dwindling as recruitment is not matching up to defection as well as battlefield casualty. Even if we leave that, we know the military is exhausted. We know the military is divided. We know the military has severe war fatigue. They have, from the senior generals to the ordinary soldiers in the field, I have not seen a significant number of real soldiers who are excited about going to war. So the military really is not in a position to conquer a neighboring country's territory, impose its will. كبرى تغطاتلتي كم ذا أبز فيديو كنكتاتلون كنعزبون زتنحنا جوهر محمد مكلخال نايمنك سيتيبيا أب تاريخو أب تزتاعة درجة وديقو يركب كمزلون إذا زقبر زلو فقراتات ህዝቢ አንፈቱ ንምጥምዛዝ እንተዘይኮይኑ ኣባይታ እቱኪናት ተግባራዊ ክኸውን ከም ዘይክእልዩ ንጹር መልእኽታትን ምላሽን ሂቡ ዝርከብ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ንዝሓለፈ 2 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኩናትን ወራራትን ከካይደሉ ከም ዘይፈከረ ኣብ ዝሕጂ እዋን ናብ ክስን ካልእ ነገራትን እዩ ተሰጋጊሩ ዝርከብ ንኤርትራ ክንሃርሚና ድሮናት ኣለና ነፈርቲ ኩናት ኣለና ከም ዘይተባለ ሕጂኻ ኤርትራ መሬት ኢትዮጵያ ወሪራ ሒዛ ነቶም ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝንቀሳቀሱ ዕጡቃት ሓይልታት ዘድል ወተሃደራዊ ጦራትን ሎጂስቲክን ትገብራላ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጸጥታት ከካይዳሉ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ክትዘራረብ ትደልያ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ንኽትዘራረብ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጸጥታት ገይሩ ንኤርትራ ኣብ ሓደ ጣውላ ከምጻሉ ዝብል ናይ ቆልዑ ዝመስል መግለጺታትን ጻውዒታትን ውን ብተረጋጋሚ እዋናት ንከታተልን ንዕዘብን ኣለና ሓደ ነገር ንጹር ኮይኑ ዝርከብ ምክልኻል ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘለዎ ሁሉ ቁመና ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ገጾ ወስክብል ከም ዘይክእል እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሚድያ ንሎማ ኣዳልዩ ዝነበርኩ ካልኣይ ትሕዝቶ መደባት እዚ ክትከታተልዎ ዝፀናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ ጽባሕ ብካልእ መደባት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኹም ሸ ደቅሬም فنقل إيري ميديا